Kaya rin eh. Pwede, iba mo upload ni YouTube, pre. Wala na ba? You know, kung right-sided heart failure, systemic, so magka-edema ang patient. Okay. Kung left-sided, lungs. So, auto-deprive ang patient. Okay. Kasi may luan. So, ma-auto siya. Oh, sa cardio to. So, unsa man itong nursing management na if right-sided heart failure? Right-sided, since na may edema, na ay edema, di ba? Na edema, So, taas iya. Matang taong diuretics. Diuretics, yeah. Like, kuan. Loop diuretics, di ba? Sample, manitol. Manitol. Dili, Forcimide. First by day 6. Okay, okay. Mutik ng manitol. Kasi, Asaro eh. nakuha ang cellphone ako, pre. Pati, mo-text ka, pre. Mo-text ka sa kong cellphone. Pre, sige, liok, pre. Ang video ko ni mo. Di, sara na lang ako, pre.